बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। दो खबरें हैं और दोनों ही बड़ी अफसोसनाक हैं। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से है कि आज पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से एक बड़ा और खौफनाक हमला हुआ है। बड़ी तादाद में शहादतों की इत्तलात आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन जो मगरबी बंगाल है वहाँ पर नरेंद्र मोदी की जीत के बाद हिंदुत्व के गुंडों ने मुसलमानों पर इतना जुल्म शुरू कर दिया नाज़रीन कि आप गुजरात का जो इसने स्लॉटर किया था, गुजरात में मुसलमानों को जो कत्लेआम किया था, उसको आप भूल जाएंगे। जो विजुअल्स आ रहे हैं इंडिया से वो बड़े खौफनाक हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी सतह पे दुश्मन के साथ हर सतह पे पाकिस्तान जो है वो नबरदाज़मा है। मशरकी बॉर्डर की हम बात करें, मगरबी बॉर्डर की बात करें, अंदर पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दाना अटैक है उनकी बात करें। अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान को इंटेलिजेंस से इत्तलात मिली थी कि दुश्मन पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेलना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर तमाम अहम तरीन शहरों को निशाना बनाना चाहता है। और इसके बाद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा हुए, बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के सहूलतकार पकड़े गए, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ लिंक लोग पकड़े गए और उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थी। और उसके बाद जब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए तो बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और दहशतगर्दों के मज़ीद सहूलतकार और खुद कुछ बम्बार जो हैं वो पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए। अब नाज़रीन खबर ये आ रही है, पहले तो हमने आपको बताया कि एक हमला आज जो है आज़म वर्सक का इलाका जनूबी वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उनकी एक पोस्ट को बारूद से भरी हुई गाड़ी से यानी कि खुद कुछ गाड़ी से उड़ाने की कोशिश की गई पाकिस्तान जो आर्मी है उसकी एक पोस्ट को, लेकिन चूंकि जवान तैयार थे तो उन्होंने हमले को नाकाम बना दिया और दुश्मन जो है उसमें बड़ी तादाद में हलाक भी हुआ। लेकिन नाज़रीन दूसरा हमला जो है आज़म वर्सक के इलाके के अंदर ही एक के बाद एक धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि सिविलियंस जो एरियाज हैं उनको आईईडीज के साथ और खुद कुछ हमलों का निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है नाज़रीन आज़म वर्सक के जनूबिस्तान के इलाके के अंदर अभी तक 20 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं और जवान लोग भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और खौफनाक हमला अफगानिस्तान से एक बार फिर किया गया है। और नाज़रीन इस वक्त चूंकि पाकिस्तान अंदरूनी महाज के ऊपर काफ़ी और इंटरनेशनल महाज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अहम जिम्मेदारियां संभाले हुए है, इसके बावजूद वतन के बेटे अपनी जाने निछावर भी कर रहे हैं और दुश्मन के तमाम तर इरादों को खाक में भी मिला रहे हैं। आज नाज़रीन ये जो हमला हुआ है आज़म वर्सक के इलाके के अंदर, ये अफगान तालिबान की इस रजीम की सपोर्ट का नतीजा है जो पाकिस्तान में इस तरह के खौफनाक हमले हो रहे हैं। और अब नागुज़ीर हो चुका है कि अफगानिस्तान के तूलो अर्ज़ में जहाँ जहाँ पे इवन के ये अगर सदारती महल के अंदर छुपे हुए हैं तो वहाँ पे इनको निशाना बनाया जाए। कल हमने आपको बताया था नाज़रीन कि अफगानिस्तान ने काबुल के अंदर ये अफगान तालिबान जो हैं इन्होंने काबुल के अंदर अहम तरीन गुंजान आबाद इलाके हैं जिनको इन्होंने जो है वो तकरीबन 23 के करीब धमाका खेज मवाद से भरे हुए कंटेनर्स जो हैं वो इन एरियाज़ के अंदर इन्होंने छुपा रखे हैं, उन एरियाज़ के अंदर डिप्लॉय कर रखे हैं कि अगर ये काबुल जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो तो फिर जो है या पाकिस्तान की जानिब से एयर स्ट्राइक की जाए काबुल में इन दहशतगर्द सरबराहों के ऊपर तो ये धमाका खेज मवाद फटे और पूरे का पूरा काबुल जो है उसको उड़ा दिया जाए और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाए कि पाकिस्तान ने सिविलियंस को तबाह किया है, सिविलियंस को मारा है। लेकिन नाज़रीन आप मेरे ख्याल में जो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अगर हमारे सिविलियंस के ऊपर, हमारे मासूम बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर ये हमला करते हैं तो ये ख्वारिज जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, चाहे ये अफगानिस्तान के तूलो अर्ज़ में जहाँ पे भी छुपे हुए हैं, अब इनके ऊपर हतमी वार करने की जो है वो ज़रूरत है। इस वक्त नाज़रीन आपको ये बताते चलें जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुमकिन तौर पे तब तक पाकिस्तान के शेर दिल जवान जो है वो अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा चुके हों। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें तमाम शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी जो है उसको संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन जो है वो इस वक्त चारों जानिब फैला हुआ है। आपके आसपास ही कोई उनके सहूलतकार मौजूद होते हैं जो उनकी सहूलतकारी कर रहे होते हैं।
تو ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغانستان کے اندر پاکستان نے جو اٹیکس کیے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں، تو اس کے بعد تقریباً 80% بتایا جا رہا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات کے اندر کمی پیش آئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر بڑی تعداد میں آج یہ کیجوالٹیز ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گرد دوبارہ سے منظم ہو کے پاکستان پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، وہ ہے ناظرین مغربی بنگال بھارت کے حوالے سے۔ ناظرین بھارت کی ریاست مغربی بنگال کے اندر پہلی مرتبہ مودی کو مینڈیٹ ملا ہے اور پہلی دفعہ مودی نے وہاں پہ کامیابی حاصل کی ہے۔ مودی کی کامیابی کے ساتھ ہی ناظرین ہندوتوا کے گنڈوں نے وہاں پہ قیامت برپا کر دی، مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، اور وہ تمام مسلمان جو ان علاقوں کے اندر موجود تھے ناظرین، ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، ان کی خواتین کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، عصمتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور جوانوں کو اور بزرگوں کو سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ زد و کوب کیا جا رہا ہے، بزرگوں کی داڑھیوں کو نوچا جا رہا ہے۔ اس وقت بالکل ناظرین جو گجرات والے یہ مودی کی جانب سے جو معاملات کیے گئے تھے، جو ریاست گجرات کے اندر اس نے مسلمانوں کو سلوٹر کیا تھا، بالکل اس سے بھی زیادہ خوفناک حالات اس وقت مغربی بنگال کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت مغربی بنگال کے مسلمان جو ہیں وہ انتہائی قابل رحم حالت میں ہیں، اس وقت صورتحال بڑی پریشان کن ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کی جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں ان میں سے متعدد اب جو ہیں وہ اپنا فیوچر بنگلہ دیش کے ساتھ جوڑنے کی بات کر رہی ہیں۔ اس وقت آزادی کی لہر بڑے پیمانے پہ شروع ہو چکی ہے، اور اب میرے خیال میں مغربی بنگال کے اندر بھی دوبارہ سے جو آزادی کی لہر ہے وہ بڑے پیمانے پہ شروع ہو جائے گی۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت جو مغربی بنگال ہے وہاں پہ جگہ جگہ پہ آگ اور دھواں نظر آ رہا ہے۔ نریندر مودی کے جو ہندوتوا کے گنڈے ہیں وہ جگہ جگہ پہ مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، خواتین کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، حالات بہت زیادہ پریشان کن ہیں، اور یہی وجہ ناظرین کے جو بھارت ہے اس کے اندر آزادی کی تحریکیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جس طرح سے آج جو بھارت کی فوج کے اوپر حملہ منی پور میں ہوا، اسی طرح سے ان کے لیے نو گو ایریا جو ہے منی پور کو بنا دیا گیا ہے۔ آزادی پسند وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور اب یہ جو ان کے ایکٹ ہیں ہندوتوا کے گنڈوں کے، انتہا پسند ہندوؤں کے جو ایکٹ ہیں اس طرح کے، وہ مجبور کر رہے ہیں تمام لوگوں کو کہ وہ وہاں پہ اس طرح کے اقدامات اٹھائیں کہ وہ اپنی الگ جو ہے آزاد ریاست کا قیام عمل میں لا سکے۔ ناظرین چونکہ اس وقت وہاں پہ لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے وہ اسد الدین اویسی جیسے لوگ ہیں، یا اس طرح کے وہ مسلمان لیڈر ہیں جو کہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں، انہوں نے قوم کے مفادات کو نہیں دیکھنا ہوتا، تو اس طرح کے وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے وہاں پہ کام کرنا تھا، انفارچونیٹلی وہ خود ان کی کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو مسلمان تکلیف اٹھا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ فیصلہ ان کو کرنا ہوگا کہ آخر کب تک وہ اسی طرح سے ان کے ہاتھوں رسوا ہوتے رہیں گے، ان کے ہاتھوں اپنی عزتیں اور عصمتیں پامال کرواتے رہیں گے، کب تک جو ہے وہ اس طرح کا ظلم چلے گا۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔